Naimbag nagsapa Pilipinas at tuyon dagiti kang runaan na damdamag dito PTV Cordillera. Impakita dagiti atleta iti Cordillera iti laingda iti nagduduma sports iti agtultuloy a palarong pambansa iti Ilocos Norte. Nuanya dagiti ngay ayam daytoy iti detalye. Iti ay ayam nga 8-ball pool, pinanaknakan ni Val Alferez manipod Santa Marcela National High School iti Apayao ti kinalaing na ang nagbaligi kontra iti Zamboangueño. Nakagunod ni Clarence Fernandez ti Benguet National High School iti 2 straight 8s, sakbayan na abak iti kalaban na manipod Region 4B. Nangabak mo ti Brenda Buna ti Alejo M. Pacalso National High School iti Benguet, iti kalaban na iti Region 7 iti may katlo a set sakbayan na abak kontra iti Central Visayas. Iti 44-46 kategory, nagunod ni Gerald Casio manipod sa Clit National High School sa Danga Division, ti pwesto para iti quarterfinal spin weight. Inabak na ti National Capital Region fighter ani J. Mark NM via unanimous decision, kalpasan ti talo around. Iti futsal tournament, naabak ti Cordillera Fearless Highlanders kontra iti Central Luzon Patriots. Kinuna ni Coach Chester Pacas nga agpokus ti team ti panang pasaya at iti komunikasyon kan performance para kadagiti mapadaanan pay alaban. Umuna daytoy ang nagparang ti futsal team ti Tabuk City iti palarong pambansa tournament. Iti Arnis, nakagunod ni Richard Nabos Jr. manipod University of Baguio iti silver medal, iti individual sword and dagger category ti Arnis. Iti panakisalip na kas umuna agundaway ng Arnisador, impakita ni Nabos ti kinalaing kan determinasyon na. Ken iti mat basketball, nangabak ti Cordillera kontra iti delegados ti Central Visayas iti score a 86-75. Iti laksid ti napalabas apan nakaabak da iti Caraga, impakita ti team tinapigsa at teamwork iti labanda. Itinaga ni Angel Kim Pengosro, Audrey Villana, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Iti sabali pay adamag napno tiragsak ken nangipay iti naidumduma kapadasan kadagiti bisita ken umili ti nailukat a community flea market iti General Lim Street, Baguio City idi weekend. Tampok iti City of Fines ti nagduduma ang produkto kas iti ukay-ukay, handmade accessories, art prints ken adapay ti nagduduma ang makan. Nagbalin na vendor dagiti artist, hobbyist ken babasit a negosyante, anay payan iti gundaway ang mangibida iti produktuda ken makasarak iti baro a customers. Naragsak ti ambience gaput adda ti musika, photo spots ken makagatang iti baro ken nagduduma a kagawaan. Daytoy ti nagustuhan ti agpagayam ada apple ken hera iti panagturungda iti flea market. Actually, I'm just decluttering my clothes, and then I decided to join. I searched something on Facebook like looking for merchants in Baguio, and then I saw City of Fines. We wanted to explore, and then we wanted to visit this one. We wanted to try. Kasi nakita namin sa TikTok actually. We're actually locals here naman. Kaya ayun, we decided to come here. Dagiti kang runan na damdamag dito PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana, na imbag ngal daw.